Hello everyone, welcome back to Rumah Belajar Genio YouTube. So, how are you today guys? In this video, we will discuss several text-based questions in English. These questions will help us understand how to analyze text effectively, especially in exams like UTBK. So, are you ready? Let's get started. Main purposes. Jadi, hari ini kita akan membahas soal UTBK mengenai main purposes atau soal UTBK yang menanyakan tentang tujuan utama dari sebuah teks. Dalam menjawab soal seperti ini, ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, baca soal dan teksnya. Kita harus membaca soalnya terlebih dahulu dan baru membaca teksnya. Tips kedua, perhatikan kata yang sering diulang-ulang. Nah, kata yang sering diulang-ulang bisa kita jadikan sebagai kata kunci untuk mencari jawabannya. Tips ketiga, pilih jawaban yang sifatnya umum, karena jawaban yang sifatnya spesifik itu merupakan jawaban yang kurang tepat. Terus tips terakhir, pahami jenis teks yang diujikan. Type of question, jenis-jenis pertanyaan yang menanyakan main purposes. Yang pertama ada the writer wrote the above passage in order to. What is the purpose of the text above? The author's main purpose is. Why does the author write the passage above? The primary purpose of this passage is to. What is the motive of the writer to present the passage? Ini adalah beberapa bentuk soal yang menanyakan main purposes dalam soal UTBK. Alright, let's practice. Okay, so here we have a text, and the text is about a diet. Before we read the text, we have to look at the question first before we answer. Okay, so the first question is, why does the author write the passage above? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaannya, terlebih dahulu kita harus membaca pertanyaannya, kemudian baru membaca teksnya dan mencari jawabannya di sana. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu yang ditanyakan adalah mengapa si penulis menuliskan teks tentang diet? Oke, di opsi jawabannya itu ada A. To describe the regular diet, untuk menggambarkan pola makan sehari-hari. B. To make the readers to be healthy. Yang B, yaitu untuk membuat pembaca menjadi lebih sehat. C. To support drinking diet drinks, untuk mendukung konsumsi minuman diet. D. To show certain ways, calculate nutrients needed, untuk menunjukkan cara menghitung nutrisi yang dibutuhkan. Or E. To pursue having best food selection, yaitu untuk membujuk agar memilih makanan terbaik. Alright, now we back to the text again, and let's read the text together. A diet is anything that you consume on a regular basis. If you drink Diet Coke for breakfast every day, that's part of your diet. When people talk about going on a diet, they usually mean changing their existing dietary habits in order to lose weight or change their body shape. All people are on a diet because everyone eats. Having a healthy diet means making food choices that contribute to short and long-term health.
It means getting the right amounts of nutrients-rich foods and avoiding foods that contain excessive amounts in less healthy food. The right mix can help you be healthier now and in the future. Oke, nah setelah membaca teksnya, kita bisa mencari jawabannya. Apa tujuan dari si penulis tentang diet ini? Nah, secara keseluruhan, teksnya menjelaskan bahwa diet adalah kebiasaan makan seseorang dan menekankan pentingnya memilih makanan sehat untuk kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang disebutkan di paragraf kedua. Nah, di sini kita bisa tahu kalau si penulis ingin membujuk para pembaca agar lebih bijak dalam memilih makanan. Kita balik lagi ke opsi jawabannya. Nah, maka jawaban yang lebih tepat adalah yang E, yaitu to pursue having best food selection, untuk membujuk agar memilih makanan terbaik. Inference. Tipe soal seperti ini seringkali muncul dalam soal UTBK pada setiap tahunnya. Soal inference itu adalah soal yang menguji kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diberikan dalam teks, meskipun kesimpulan tersebut tidak dinyatakan secara langsung. Ini ada beberapa tips untuk menjawab soal inference. Tips pertama itu adalah temukan ide pokok dari teks atau paragraf terkait. Terus yang kedua, identifikasi informasi yang diberikan dan tarik kesimpulannya. Yang ketiga, hindari jawaban yang terlalu spesifik atau umum. Yang keempat, gunakan teknik eliminasi. Untuk menjawab soal inference, kalian bisa menerapkan keempat tips tersebut. Terus ada lagi tipe pertanyaannya atau bentuk pertanyaannya. Yang pertama itu ada from the text we may conclude that. It can be concluded from the text that. Which of the following can be inferred about? What can we conclude from the text? Discuss in paragraph. Nah, keempat jenis pertanyaan ini biasanya menanyakan inference. Langsung saja kita lihat pembahasan soalnya. Alright, let's practice. Okay, now let's discuss the question number 2 about inference. So, for this type of questions, we have to read the text and find the main idea first, and then we back to the question. Alright, first let's read the text together. There are many habits I've gained while working from home. Snaking while desired, taking the dog for a mid-morning walk, talking to myself and settling in for daily nap. That last one will be especially painful to give up if or when I return to an office. My naps have become essential downtime that act as afternoon pick-me-ups. Why do my naps feel so needed and so revitalizing? And will I have to live without? There are two biological processes that contribute to daily drawing, says Sarah Metnick, a professor of cognitive science at the University of California at Irvine and author of Take a Nap, Change Your Life. The first system is the circadian. It prompts you to stay awake while it's light out and asleep when it's dark. In the middle of the day, it causes the hormone cortisol to start decreasing from its morning high and your core body temperature to slightly dip. Losing heat helps you fall and stay asleep. The second is homeostatic. It makes you sleepier the longer you've been awake.
As the day progresses, it continually increases your sleep pressure, causing you to have a growing need for sleep. Together, at midday, this creates kind of a perfect storm that makes people tired, Mednick says. For many people who are sleep deprived, a short shut-eye sessions is the ticket, Mednick says. Your mood gets better, your creativity, your perceptual processing, your memory processing. Mednick has found that nappers perform as well on a pattern recognition task as people who have slept overnight. She has found that naps enhance creative problem solving. Naps can boost and restore brain power. Toddlers who nap express more joy. Adult nappers can tolerate frustrations longer and feel less impulsive. Naps may help protect older people from cognitive decline and dementia. Runners can use naps to improve endurance. People who nap once or twice a week have a lower risk of cardiovascular disease. Memory is better after a nap. And on it goes. Alright, now let's answer the question. Question number 2 is, what can we conclude from the effect of taking a nap discussed in paragraph 5 in the text? Oke, nah pada pertanyaan kedua ini yang ditanyakan adalah apa yang bisa kita simpulkan dari efek tidur siang yang dibahas di paragraf kelima. Alright, kita lihat lagi opsi jawabannya. A. The effects of napping include both physiological and physiological advantages, yaitu efek tidur siang mencangkup keuntungan psikologis dan fisiologis. B. If done correctly, napping can have a huge range of health benefits. Jika dilakukan dengan benar, tidur siang dapat memberikan banyak manfaat kesehatan. C. Taking a nap does not only help with metabolism, but also with mood regulation. Tidur siang tidak hanya membantu metabolisme, tetapi juga mengatur suasana hati. D. Children are more affected by naps than adults are. Anak-anak lebih terpengaruh oleh tidur siang dibandingkan orang dewasa. Terus yang E. The advantages of napping for the human brain are its most significant effects. Keuntungan utama tidur siang adalah dampaknya terhadap otak manusia. Okay, let's see the fifth paragraph of the text. Nah, pada paragraf kelima ini, Mednick menyebutkan berbagai manfaat dari tidur siang, seperti enhance creative problem solving, boost and restore brain power, tolerate frustration longer and feel less impulsive, express more joy, cognitive decline and dementia, improve endurance, and have a lower risk of cardiovascular disease. Secara keseluruhan, Mednick menjelaskan manfaat dari tidur siang baik secara psikologis atau mental dan juga fisiologis atau fisik. Sekarang kita kembali lagi ke opsi jawabannya. Kita lihat opsi jawaban yang A. The effect of napping include both physiological and physiological advantages. Iya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, kita bahas dulu kenapa jawaban B, C, dan D, E kurang tepat. Kalau opsi yang B, if done correctly, napping can have a huge range of health benefits. Nah, di sini opsi yang B, if done correctly, napping can have a huge range of health benefits. Opsi yang B bisa saja benar karena dia juga menyebutkan
huge range of health benefits, tapi kurang spesifik. Pada paragraf kelima memang menyebutkan banyak manfaat kesehatan, tetapi tidak menyoroti jika dilakukan dengan benar. Terus opsi C, taking a nap does not only help with metabolism but also with mood regulation. Kalau opsi yang C ini kurang tepat karena pada paragraf kelima tidak membahas metabolisme secara eksplisit sehingga pernyataan ini kurang tepat. Yang D, children are more affected by naps than adults are. Nah, opsi yang D ini malah salah karena pada paragraf kelima menyebutkan bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa mendapatkan manfaat dari tidur siang, bukan hanya anak-anak saja. Terus yang E ini juga opsi yang kurang tepat atau jawaban yang kurang tepat karena manfaat kognitif memang penting, tetapi paragraf kelima juga menyoroti manfaat fisik yang signifikan sehingga tidak hanya terbatas pada otak. Okay, so we already have discussed, so it's time for you to practice at home. Okay, so I will give you a text and then questions for you to answer. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn on the notification bell. And follow us on Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, and also on TikTok @kakakjenio. See you next time. Sampai jumpa.